नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया जीवनी चैनल को आपण को स्वागत। जन्म एवं मृत्यु ए दुटी होउछि जीवन चिरंतन सत्य। मनुष्य ए संसार जन्म नहीं जीवन अतिबाहित करिथाए। निजे केमिति भले रहिबो निज कथा ही भाबी थाए। किंतु एमिति भी किछि मनुष्य एई पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म नेइछंती जो माने अन्य मानक पई बंचिछंती, पर पाई निज जीवन को उत्सर्गीकृत कर देइछंती। सही परी मनुष्य माने मृत्यु पर मध्य लोकमानक हृदय रे काल काल को अमर होई रही जाइछंती। मनुष्यर कार्यकलाप ही ताकू महान कराई थाए। सही परी जने निस्वार्थपर परोपकारी एवं सेवा को जीवनर व्रत भाव रे ग्रहण करिथिबा व्यक्तित्वटी हेउछंती मदर टेरेसा, जी कि समग्र मानव जातिर माँ साजिथिले। दुखी दरिद्र अनाथ असहाय एवं रोगी मानकर सेवारे निज जीवन को उत्सर्ग कर देइछंती। एई समाज जेतेबेले कुष्ठ रोगी मानकु घृण्य दृष्टि देखुथिला, सेमानकु अलगा रखुथिला, सेतेबेले मदर टेरेसा सही कुष्ठ रोगी मानकर सेवा करुथिले। निराशा मनरे आशा और आनंद संचार करुवा मदर टेरेसा जीवन कहानी को आमे आज एही वीडियो रे जानिबा। दया एवं ममतार मूर्तिमंत प्रतीक मदर टेरेसा 1910 मसीहा अगस्ट 26 तारिख रे स्कोपेज रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिलादिनर नाम आग्नेस गोन्सा बोयाजू। से 5 जण भाई भौणी मध्य सबुठारु सान थिले। तांकर पिता निकोला बोयाजू व्यवसाय करुथिले। आग्नेसंकु जेतेबेले 8 वर्ष होइथिला सेतेबेले तांको पितांकर मृत्यु होइगला। परिवारर समस्त दायित्व माँ द्राणा बोयाजूंको ऊपर पड़िला। द्राणा बोयाजू साहसी महिला थिले। से कपड़ारे एम्ब्रोडरी काम करी तांको परिवारर प्रतिपोषण कले। से जणे बहुत भल मनीषटिए थिले। तांकर आर्थिक अभाव सत्वे से लोकमानंकु साहाय्य करुथिले। निज परिवाररु ही आग्नेस एगुड़िक पिला दिनरु लक्ष्य करुथिले, जहा तांकु बहुल मात्रा रे प्रभावित करिथिला। से प्राइवेट कैथोलिक स्कूल रु तांको शिक्षा पूरा करिथिले। आग्नेस पाठ पढ़ारे बहुत भल थिबा बेले से बहुत सुंदर गीत मध्य गाउथिले। से तांकर सुमधुर स्वर रे चर्च रे जीशुंकर महिमा गान करुथिले। 12 वर्ष बयस होइथिया बेले से एक धार्मिक यात्रा रे जाइथिले, जेउठारे तांको मन परिवर्तन होइथिला। आग्नेस सेबारे निज जीवन को अतिबाहित करिया पई नन हेबा पई निष्पत्ति नेले। आग्नेस ग्रेजुएशन कला परे 18 वर्ष बयस रे 1928 मसीह रे घर छाड़ी आयरलैंड रो डब्लिन रो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो रे शामिल हेले। सेठारे एक इंस्टीट्यूट रु नन रो ट्रेनिंग नेले। नन हेबा परे से सिस्टर मेरी टेरेसा नाम रे परिचित हेले। इंग्राजी और हिंदी भाषा मध्य से शिक्षा कले, कारण भारत रे तांकु एही दुईटी भाषा रे ही पिला मानु पाठ पढेबा को पड़िबो। 1929 मसीह रे से भारत आसिले। दार्जिलिंग ठारे मिशनरी स्कूल रे पाठ पढ़ाइले। या परे 1931 मसीह रे तांकु कोलकाता पठागला। सेठारे सिस्टर्स ऑफ लोरेटो द्वारा स्थापन करा जाइथिबा संत मेरी स्कूल रे गरीब पिला मानकु इतिहास और भूगोल पढ़ाइले। किछि वर्ष से तांको कार्य रे मन दे निष्ठार सहित कार्य करि चलिले। 1944 मसीह रे से सही स्कूल रे प्रिंसिपल रूपे कार्य कले। किंतु कोलकाता रे रहणी समय रे से सेठाकर गरीब दुखी दरिद्र रोगी लोकमानकु देखि तांको हृदय आंदोलित हेबाकु लागिला। 1946 मसीहा सेप्टेम्बर 10 तारिख रे थरे से कोनोसी एक काम रे दार्जिलिंग जाउथिले। से अनुभव कले जे स्वयं जीशु तांकु कहउछंती, दुखी दरिद्र असहाय लोकमानक सेवारे निजकु नियोजित कर। एहा पर से स्कूल छाड़ी नील धड़ी विशिष्ट धला रंगर साड़ी पिंधि दुखी जनकर सेवारे लागिया पई बाहरी पड़िले।
ବିହାରର ପାଟନା ଠାରୁ ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେ ପୁଣି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କଲେ। ଅନାହାରକୁ ଆହାର ଦେଉଥିଲେ, ନିଃସହାୟକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିଲେ, ନିରାଶା ମନରେ ଆଶା ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଅନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ମା। ସେ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱରରୁ ବନିଗଲେ ମଦର ଟେରେସା। ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସେ 1950 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟିର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ସେବା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ନର୍ସିଂହୋମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ଅତିବାହିତ କରି ଶେଷରେ ସେ କୋଲକାତା ଠାରେ 1997 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ 4000 ସିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ 300ଟି ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର 123ଟି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କରାଇ ପାରିଛି। ସେ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ। 1962 ମସିହାରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। 1980 ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1985 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1979ରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା ମମତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯିଏକି ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରକୁ ନିଜର କରିପାରିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।